Maliɲɛnw ma dekun ye o de ye ka bɛnkan sɔrɔ mais a tɛ kɔni kɛ jamana ka ɲɛkumu kan parce que jamana bɛ yɔrɔ la fɛn dɔ mana bɛ n'o baara ma kɛ a bɛ kɛ toba jɛ ye yuruguyurugu kɛlɛ jamana ka basigi yuruguyurugu kɛlɛ a gulonnen b'o la o kɛlɛ fana fa bɛ kɛ de parce que n'a ma kɛ an bɛ stabilité min kɔ an t'a sɔrɔ parce que furugu dimi a bɛ gulonnen b'o la e ye tiɲɛni kɛ ne ɲɛ bɛ la e bɛ ka kɛ fɛn ne tɛ ka kɛ fɛn ne dun ma tiɲɛni kɛ e de ye tiɲɛni kɛ fɛn tɛ ka bɔ a la a bɛ taa wolo mun na ala de bɔ ala k'an kisi ka n'an cɛ jɛ donc k'a fɔ hali bi o de bɛ n'an ka laɲini maliyɛnw kumana maliyɛnw ma dekun ye o de ye ka bɛnkan sɔrɔ mais a tɛ kɔni kɛ jamana ka ɲɛkumu kan parce que jamana bɛ yɔrɔ la fɛn dɔ mana bɛ n'o baara ma kɛ a bɛ kɛ toba jɛ ye yuruguyurugu kɛlɛ jamana ka basigi yuruguyurugu kɛlɛ a gulonnen b'o la o kɛlɛ fana fa bɛ kɛ de parce que n'a ma kɛ an bɛ stabilité min kɔ an t'a sɔrɔ parce que furugu dimi a bɛ gulonnen b'o la e ye tiɲɛni kɛ ne ɲɛ bɛ la e bɛ ka kɛ fɛn ne tɛ ka kɛ fɛn ne dun ma tiɲɛni kɛ e de ye tiɲɛni kɛ fɛn tɛ ka bɔ a la a bɛ taa wolo mun na ala de bɔ ala k'an kisi ka n'an cɛ jɛ donc k'a fɔ hali bi o de bɛ n'an ka laɲini maliyɛnw kumana Maliyɛnw an ka foli ani tanuni bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ aw ye bi ye juillet kalo tile 13 ye san 2022 le 13 juillet 2022 an sigira an ka émission préférée kɔnɔ émission min ni an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ka jamana kodɔnnaw wele mun na faamuyalen don mun ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri o bɛnnen don jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ togoya min na u ka kodɔn u n'u ka faamuyali o hukumu de kɔnɔna la bi n ye kɔrɔ wele Seydou Oumar Traoré journaliste analyste n'a fɔra ko Seydou Oumar Traoré aw kɛra ma caman ye mun ye an wele k'a fɔ ko an famana ka kɔrɔ wele n y'a fɔ aw ye n ko kobaw n'o olu bɛ yen wagati min na ni ji durulen don wagati min na an bɛ kɔrɔ wele a bɛ na a bɛ kuma pour que ji in a bɛ se ka basigi kɔrɔ welela ka na thème kelen pe de bɛ an bolo adamaden bɛ dumuni kɛ ka balo cogo min na pour que ɲɛnamaya ka se ka sabati ka ji min hakili fana bɛ balo kunnafoni a jɛlen de la an bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn jamana kɔnɔdenw an kɛlen don jamana kɔnɔden fila ye bi dɔw bɛ yen mun bɛ u ka jamana fɛ mun nana don k'u ka jamana kanu u b'a fɛ jamana ka basigi u bɛ k'u ka jamana autorité u bɛ k'olu dɛmɛ an bɛ olu wele ko jamanaden ɲumanw dɔw fana bɛ yen jamana marabagaw mana kumakan fɔ olu b'a ɲini ka lagosili yɔrɔ bila o la hali ni anw ni Taïwan de bɛ ɲɔgɔn na olu bɛ Taïwan de soutenir contre le Mali an bɛ olu wele ko awa jamana denjugu si kɛnɛya labanko ɲuman ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma a na kɛ an bɛɛ ɲɛna yan n kɔni ɲɛ b'a dɔn min ye fɛn labanta ye o jamana kanu de kira kisi ani nɛɛma b'a ye a ko jamana kanu ko o ye lɛmɛna dɔ ye n'i y'i ka diinɛ kanu i ka jamana kanu ni o bɛɛ lajɛlen ma wajibi de nin kalo in na bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn juillet kalo tile 10 aéroport international Modibo Keita la Ivoirien ka vol 2 ɲɔgɔnna nana vol 2 in kɔnɔna la an ye u ka kɛlɛkɛcɛ dɔw ya a kɔnɔ maa 49 dɔw ko maa 50 an ka jamana marabagaw ka ɲamajɔ n'u ka wilikajɔ sabu la u y'u sɛgɛsɛgɛ k'u sɛgɛsɛgɛ kan jɔlen kisɛ kelen a ma sɔrɔ ni maaw bolo force spéciale dɔw maa dɔw tun b'a la n'a fɔra ko force spéciale o ye de sɔrɔsiw mu polisiw mun na bɛnnen don kairiza mana kɛ yɔrɔ min na mun bɛ se ka taa opération kɛ aw mago ba caman bɛ yɔrɔ min na ka se ka mɔgɔ dama viser k'olu ta ka bɔ jama la ani mo opération baw dɔrɔn mun na bɛnnen don kama olu nana an ka jamana kan an ka polisiw essayer mɔgɔw an b'u bɛɛ lajɛlen fo yanni maa ninnu sɛgɛsɛgɛ kan jɔlen ma sɔrɔ bolo tɛgɛ kɛra u la jamana marabagaw ye communiqué kɛ olu ko u bɛ nin maa ninnu jate i n'a fɔ mercenaires mun b'a wili ka bɔ a ka jamana kan ka taa jamana wɛrɛ ɲagami tubabukan na aw kana dɔwɛrɛ ɲini a la dɛ mɔgɔw mana expliquer a ye togo o togo mercenaire tɛ tɔgɔ ɲuman ye mercenaire kɔrɔ de dɔrɔn a ne mo marifatigi dɔw min b'a fɛ ka jamana déstabiliser ka jamana dafiri a banna ka hadamadenw bɔn'u ni la mercenaire a ma se ka taa école la ka se ka nin dɔn an ye kɔrɔ wele ka na o la jamana marabagaw kumana Côte d'Ivoire autorité fana kumana ko u ka sɔrɔsiw ka bila ko sisan sans délai u t'a dɔn ko Asimu de bɛ commande la bi u ɲinɛna o yɔrɔ kɔ nka Alassane a bɛ tila ka tɛgɛ fila da ko ka sigi ka yafa ɲini nin ko in na o bɔlen kɔfɛ yen an ye a jateminɛ MINUSMA maa dɔ fana bɛ yen ni an b'a wele ko Olivier Salvador a kumana mais a ma kuma ni MINUSMA tɔgɔ ye a kumana n'a yɛrɛ tɔgɔ de a ye kumakan caman fɔ kumakan ninnu fana tɛ k'u ni juba tɛ olu la an n'an da don olu bɛɛ lajɛlen na bi kuma min fɔra ni tɛgɛ bɛ ko o yɛrɛ la
Nations Unies maaw kumana olu ka kuma b'a yira Mali marabagaw ye min fɔ o de lɛgɛsɛ Côte d'Ivoire marabagaw ye min fɔ o tɛ tiɲɛ bi o tɛ tiɲɛ sini kɔrɔ wele kun ye nin thème in de a ka se ka a da dɔn a la a n'a walawala aw b'a dɔn maa min dɔn maa kalannen dɔn kodɔnna dɔn a ka yeta ka bon kosɛbɛ a ka ɲinini ka bon kosɛbɛ bi an na wasa bi kosɛbɛ nka an ka laɲini ye min ye émission a y'a partager kosɛbɛ kosɛbɛ avec 3000 partages laɲini ye min ye o n'a sabati 3000 partages kɔnɔ aw ka commenter ka kɛrɛ bila commentaire la awa aw ka tila ka j'aime fana digi n tɛ se ka kuma di kɔrɔ ma fo n ka an dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ABK Solar maaw lampadaire panneau batterie lithium batterie zel ani tubulaire a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ ni maaw fɛ ni min b'a fɛ k'u wele a bɛ se k'u wele 79 11 73 16 ni o bɔra ye Bama Dramera PDG ba sɛgɛnbali ɲinanbali n y'o de fɔ aw ye n'a ye Bazɛn Dloki ye anw na wagati o wagati ka an na bɛnnen don an bɛ Bama Dramera fo nka nin Bazɛn Dloki nin ye Usmane Kamara Mali commerçant don société civile don an b'a wele k'a kɔrɔ plateau in sanfɛ a ye nin di k'a fɔ k'an ka na bɛn an ka émission kɛ n'a ye ko Ala ka Usmane Kamara Ala ka a yɛrɛ sara Maliyɛnw a y'a bisimila ka émission préférée sanfɛ radio mun bɛ ka émission in rediffuser u ka radio sow la an bɛ radio so 10 bɛɛ lajɛlen fo kɔrɔ i ni ɲantuma Gandi n bɛ foli ni tani d'i ma an bɛ sitana gɛn ka bɔ an ka baro la k'an sinsin ni Ala tɔgɔ barikama ye ka sɔli an ka ciba ɲumanba in kan n'o ye Muhamadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an bɛ duwawu kɛ an ka jamana ye ka duwawu kɛ an ka sɔrɔsiw ye minnu bɛ kɛlɛla su ni tile ka duwawu kɛ an ka sɔrɔsiw ye minnu ni tora ka duwawu k'u ka denbaya an'u kɔw ye an bɛ duwawu kɛ an ka tɔgɔrankew ye olu minnu fana ye sɔrɔsiw ye minnu bɛ bɔ k'u bɛ taa fɛn ɲini ka na faso kuma bɔ an bɛ duwawu k'u ye ka duwawu ɲini u fana fɛ k'u fo u ka faso kanu na an'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri n'u ka jija la ka ɲɛsin faso ma maliden cɛ ni muso bɛɛ folen don min ko n bɛ Mali fɛ n y'i fo min ko n tɛ Mali fɛ n y'i fo munna minnu tɛ Mali fɛ n b'olu fo parce que u hakili sunɔgɔlen don u ma kunu sunɔgɔ hakili sunɔgɔlen don u ma kunu o de ka ca la mais dɔw bɛ yen olu yɛrɛ fa donnen don olu fana na u tununnen don parce que ni Ala ye ɲɛnamaya da dɔrɔn ka ɲuman caman da Ala bi kolo de dilan la fana o Ala ye fɛn fɛn da a y'a bɛɛ fila fila da e ma ye ɲɛnamaya da ka saya da a ye cɛ da ka muso da a ye ɲuman da ka juguman da a ye fasoden ɲuman da ka fasoden jugu a ye hakili ɲumantigi dilan ka hakilitan dilan o ye Ala ka danni cogoya de ye donc a kana kan kɔnɔ k'a fɔ don si maliden bɛɛ bɛna fɔ ko Mali ka ɲi ou bien Mali marabaaw ka ɲi ou bien Mali bɛ sira min kan k'a ka ɲi ayi Ala ye dɔw dilan k'olu bɔ faso kɔfɛ olu bɔra karata wo de fɛ donc toujours olu bɛ to an senkɔrɔ ka mankan ani kow kɛ ko minnu n'u bɛ a essayer k'u b'an bɔ an dabolo kan mais comme anw bɛ ka min kɛ an dalen b'a la an bɛ ka min fɔ an ɲɛ b'a la de an daluyalen don a kan an t'a bila dɛ ayi bila tɔgɔ t'a la mɔgɔ min n'i tɛ tiɲɛ kan i salaya ka di mais mɔgɔ min n'i b'a dɔn k'i bɛ tiɲɛ kan hali n'u y'i lagosi hali n'u y'i nɛnɛ hali n'u ye fɛn bɛɛ kɛ hali n'u y'i décourager e t'i ka sira in bila parce que i b'a dɔn k'a fɔ sira in de bɛ laban o de ye tiɲɛ ye Gandi e ni ne ye kuma daminɛ a bɛ waati damadɔ bɔ a bɛ waati bɔ bi ne delila ka nkalon kelen tigɛ i ye yan wa kɔrɔ a ma deli ka kɛ o de kama i bɛ ka wele halisa kɔrɔ donc ne bɛ min fɔ ne b'a ɲɛɲini de ni n ye min faamuya ni n ɲɛ dara a kan ou bien ni n bɔra minnu kalama n bɛ se ka fili dɛ mais n tɛ nkalon tigɛ o de kama an kunna wololen bɛ kuma n y'a f'i ye n ko n ma deli k'a fɔ ko maa dɔ ka ɲi ka tila k'a fɔ ko a ma ɲi n m'o fɔ n y'a f'i ye n ko n ma deli k'a fɔ ko maa dɔ ma ɲi ka tila ka taa n tɛgɛ ja ye ka n bolo ja ye ka tila k'a fɔ ko a tigi ka ɲi ka wari minɛ ka kuma n y'a f'i ye n ko n ma deli k'o kɛ pourquoi parce que anw ye baara in kalan cogo min na anw ye faamuya min sɔrɔ baara in na pour que i ka lamɛn pour que i ka mɛn baara in na i bɛ fɛn dɔ bɛ yen min ka gɛlɛn ma o ye crédibilité crédibilité ye mun ye o ye danaya de ye quoi tubabu b'a fɔ ko la crédibilité
c'est comme la virginité. Une fois que tu la perds, tu l'as perdu pour toujours. Oui, à te sur bien tout. Donc, au décama, on bi fait pour que la crédibilité gardée. Au fin peut-être Dadimbo la mandadi. Madola. Oui. Pour que la crédibilité gardée. Au crédibilité, Madola, il va soro. On bi bo ka fin doke pour que mo ka se ka famia. On bo pour que la crédibilité gardée. Donc, au yo kuna fon di barade. On tisse k'a fɔ an bi do propagande la minnu bɛ yen n'u saralen don ka bila a ye karisa mankutu fɔ minnu saralen don ka bila a ye karisa lagosi ou bien a ye nin ko in lagosi a ye nin ko in mankutu fɔ anw tɛ se ka don olu ka da fɛ parce que an ka yetaw tɛ kelen ye ne kɔni ka baara la ne ye journaliste de ye wa n y'o kalan de kɛ o diplôme de bɛ n bolo wa n b'o baara de la donc ni o hukumu kɔnɔna na i bɛ n wele ka na ko n ka yeta ye min ye ani n ka hakilina ye min ye moi je n'ai pas besoin k'a fɔ n ka kuma dɔ fɔ o ka diya dɔ ye ou bien n ka kuma dɔ fɔ o ka goya dɔ ye mais tiɲɛ ye min ye dɔrɔn ne b'o fɔ. Lɛgɛsɛ. Donc an bɛ baara kɛ n'o tiɲɛ de ye ka malidenw kunnafoni k'u bilasira wa ko o ko n'i ye n wele k'an ɲininka a la k'a fɔ n bɛna n ka kuma kan ni a tiɲɛ bɛ tɛ n bolo n b'a f'i ye n ko Gandi n ko ne pɛrɛnnen tɛ ka kuma. N yɛrɛ mɛnna k'i wele Zeyina. Ne m'a f'i ye n ko n pɛrɛnnen tɛ ka kuma wa. Mɛnna k'i wele ko ayi k'i ma labɛn. Ma labɛn. Ma labɛn ye mun ye parce que n tɛ fɛ ka fɛn fɔ bi sini min bɛ taa nkalontigiya. Peut-être i b'a sɔrɔ min bɛ ka fɔ kɛnɛ kan ani min bɛ ne bolo ne ɲɛ bɛ min na kelenw tɛ o. Parce que ko in na mɔgɔw ye fɛn caman fɔ ko caman kɛra mais ne tun ɲɛ bɛ min na ani ne bɛ min kalama kelenw t'olu ye quoi. O de kama ko kɛlen mɔgɔ fɔlɔ minnu ye kibaruya di olu y'a fɔ ka t'u ka faamuyali fan fɛ dɔw nana ka n'olu accuser maliyɛnw na k'a fɔ ko non k'u bɛ ka mɔgɔw ja wuli gansan mais ne ma kuma o ma sɛbɛnni kɛ ma tɛmɛ plateau kan n ye mankan suma parce que ne b'a dɔn ne ɲɛ bɛ min na n'a bɛ ka kɛ n bɛ tiɲɛ dɔw kalama quoi donc n b'a to tiɲɛw ka bange parce que ka bɔ fɛnɛ ka kɔn ka kuma tiɲɛw ɲɛ a bɛ na ni tiɲɛni dɔw ye quoi donc dadi ka fisa wagati dɔw la et surtout n'i y'a choisi k'a fɔ wagati gɛlɛman na i bɛna kuma lakanako kan i bɛna kuma défense sécurité kan fɛn dɔw bɛnnen t'i la dɛ i bɛ bɔ fɛn caman kalama mais i b'i da di o kɔrɔ tɛ k'a fɔ yɔrɔ min kɔni ka di kunnafonidila kɔni n'i ye information kɔni kalama k'a fɔ o de ka di ye o parce que o de y'i ka baara ye mais ne bɛ n da di fɛn caman kan ne y'a fɔ yan ko san finnen don ko san bɛna na y'a faamuya san nana kɛra wasa ye n ko san nana kɔrɔ no tiɲɛ yɛrɛ la jamana kɔnɔdenw y'a faamu san nana ne ko ko san nana dɔrɔn pour que k'a dɔn ko armée ka domaine ye ni pour que k'a dɔn ko san nana sa jizo i b'o dɔn wa i ma sanji ye ji ka bɔ yɔrɔ dɔ la dɔrɔn ka na wobo ka kɔ fa ka so walankata ka taa n'u ye i bɛ sigi ka jizo de kɔnɔ sa opération e bɛ sigi ka jizo de kɔnɔ minɛn caman nana ne ko i ma ko jizo alhamdulillah i bɛ sigi k'o de kɔnɔ n'o tɛ nin ye bonne nouvelle ba ye kɔrɔ n ko san min bɛna kɔrɔ nin ye bonne nouvelle ba ye o san nana k'e to sunɔgɔ la o kɔrɔ so dun bɛna ɲana de 4 heures sɔrɔ ma sunɔgɔ ne ye n juni ye n bɛna n wele n ka taa ko ne ye n juni e ye e ka to tan ne ye n juni e ye kɔrɔ cɛ yɛrɛ la nin ma diya ye parce que surɔ n bɛna ɲana ayi n ko 4 heures y'a sɔrɔ ma sunɔgɔ o y'a sɔrɔ an tilara o n bɛ min f'i ye minnu bɛ lagosi la u ka tɛmɛ ni lagosi ye anw bɛ tɛmɛ ni baara ɲuman ye résultat bɛ ye o ayi o bɛ an bɛ ka poussière min wuli poussière de bɛ k'u tunu n'i ko ko kunkolo ganalen don qualification kun tɛ n'i ye banfula bɔ a b'i ye voilà donc an ser'o de ma ala fo k'ala barika kɔrɔ ni san nana vraiment an bɛ ala deli jiso ka don an kɔrɔ nisɔn ka di sisan n kelen ni n bɛ circulation na i b'a sɔrɔ n kelen n bɛ dɔnkili de da hali ni ye nɛni min kun bɔ n bɛ yɛlɛ awɔ parce que baara taabolo ka ɲi san nana alhamdulillah awɔ maa caman tun bɛ ka nin yɔrɔ in de ɲininkali kɛ an na k'a fɔ k'i ko san ka na ko yala k'a kɛra cogo di k'u caman ma ko ko ne sigilen don k'i kɔnɔ mais n'i yɛrɛ banna k'a fɔ ko san nana kuma na kɔrɔ dɔn o b'a yira k'a fɔ vraiment la montée de l'armée malienne en puissance o kuma o banna ka ban minɛn ko bɛɛ sigilen don sen kan opération de bɛna daminɛ opération résultat o de bɛna kɛ jiso ye aw kɔrɔ sisan e de bɛ k'o bɛɛ fɔ sa dɛ ne m'o f'i ye ne m'o f'i ye alhamdulillah kɔrɔ an bɛ ala barikada an ye min fɔ waati tɛ nkalon tigɛ waati de ye cabalen ye an wasalen don an sigilen don an wasalen don ka sabu kɛ n y'o de f'i ye k'i wele plateau sanfɛ siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 kɔrɔ ni danaya tɛ o tɛ se ka kɛ n kelen bɛ sigi n bɛ kuma n bɛ invité ta mais baara kɛbaga ka ca mɔgɔ caman bɛ yen mun bɛ jateminɛw la kosɛbɛ maa mun bɛ ka an lamɛn fana n y'o fɔ
kodɔnnaw dɔn cɛkɔrɔbaw dɔn musokɔrɔbaw dɔn denmisɛnninw dɔn ka kodɔn b'u la u ka jamana kanu ka bɔ n bɛ maa wele u b'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ ka bɛɛ noter Gandi ye karisa ta a ka kuma ka ɲi a ka analyse ka ɲi kana fama karisa ma Gandi ye nin ta nin ye problème de nin ye min fɔ nin bɛ ka nkalon tigɛ o bɛ anw bɔ o b'a yira k'a fɔ fasodenw bɛ ka an lamɛn donc k'a yir'i la ni wulila plateau sanfɛ siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 ne tɛ jamanadenw ka laɲini don Ala b'a dɔn baasi tɛ ko n b'u fo kanu appel min sɔrɔ tile kɔnɔ ani message min sɔrɔ tile kɔnɔ WhatsApp tuma dɔ la n tɛ se ka don a kɔnɔ depuis dugu jɛra hali bi dɔw bɛ ma ko u famana Traoré ma n bɛ k'a jateminɛ n bi yaw ma taa yɔrɔ la Ala tanuba ye n tɛ fɛ ka kuma de kɔrɔ jamana ɲagamilen ka se wagati dɔ la an b'a fɛ ka min fɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔdenw ye olu ni anw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn tɛ jamana bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka laɲini ye ni jamana min bɛ frontière la a ka basigi Ala ka an kisi ni Mali basigibaliya n'a fanga bonyana togo dɔ la a bɛ se olu ma ye ni Côte d'Ivoire basigibaliya n'a fanga bonyana togo dɔ la a bɛ se anw fana ma yan maliyɛnden caman de bɛ yen bi olu ka maliyɛnya ka kɔrɔ ni Alassane ye dɔw bɛ yen a bɛ san 40 san 60 san 80 yɛrɛ bɔ dɔw bɛ Côte d'Ivoire ye a bɛ san 100 bɔ maliyɛnden baden de bɛ Côte d'Ivoire armée kɔnɔla la bi f'u ko o dɔn minnu bɛ k'a fɔ ko olu bɛ gɛn a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan n'i y'o gɛn i bɛ Côte d'Ivoire armée a bɛ ban maliyɛnden caman de b'a la kɔrɔ jamana kɔnɔdenw sigara k'a fɔ Mali maa caman de tun bɛ yen mɔgɔ minnu tun b'a fɛ ka Mali fanga dafiri a mɛnna a caman bɛ Côte d'Ivoire sigilen don Côte d'Ivoire kɔnɔ u ye kumakan fɔ dɔw y'u yɛrɛ autoproclamer k'u kɛ Mali président ka to Côte d'Ivoire depuis o waati jamana kɔnɔdenw ye jateminɛ k'a fɔ an ka jamana den dɔw bɛ yen mun tɛ jamana in fɛ u sigilen don Côte d'Ivoire an y'o yɔrɔ noter k'a bila bɛɛ b'a dɔn Mali ye Faransi gɛn fɛn bɛ an ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ an ye Faransi fana an n'o kɛra ɲɔgɔn jugu ye bɛɛ b'a dɔn fana Alassane bɛ Faransi ka baara la a nana fanga la cogo min na bɛɛ lajɛlen y'a ye mɔgɔ ba caman de fatura pour que Alassane kana fanga la an y'o bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan sɔrɔdasiw ninnu nalen ka se ka tɛntɛn k'a dɔn juguya tɛ jamana basigili de don ka sabu kɛ u bɔra yɔrɔ min o tigiw ani an ka jamanaden dɔw mun sigilen bɛ olu ka tagabolo o de kama an sigalen don u la kosɛbɛ kɔrɔ ninnu sera ka na ni mɔgɔ 49 ye olu sera ka na cogo di ka bɔ wili Côte d'Ivoire ka se yan u sera ka minɛ cogo di e bolo mercenaires dɔn wa mɔgɔ qualité jumɛn dɔ dɔn parce que a fɔra k'a fɔ dɔw ka papier la maçon bɛ dɔw ka papier kan menuisier bɛ dɔw ka papier kan électricien bɛ dɔw ka papier kan dɔw ta ye vendeuse ye kɔrɔ a jamana kɔnɔdenw hami kuma cayara wele kun ye ka na i ka se k'i da don a la k'a tɛntɛn an ɲɛ kosɛbɛ an ka se k'a faamu Gandi i ka ɲininkali in diyara n ye mais anw fɛ bamanan anw bɛ fɛn dɔ fɔ ko sani maa min ka jigin i binyɔrɔ la i bɛ jigin i talonyɔrɔ la siga t'o la tɔw ko il n'y a pas de fumée sans feu il n'y a pas d'effet sans cause o kɔrɔ ye mun ye ko min n'a bɛ ka kɛ Mali la sisan fo anw k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ de bɛ ka a ko in lawuli o b'a to an ka bita in faamuya min bɛ ka kɛ an i filɛ kuma min na n'o ye mercenaire ko in ye o b'a to an k'a faamuya ne delila k'a f'i ye n ko anw de jɔlen don ni diɲɛ ye fɛn caman na i y'a fɔ kunu u tun bɛna traite négrière kɛ yan k'an ka minɛnw minɛ ka taa n'u ye ka taa ni mɔgɔw ye araye in dar'o kama de araye ma da pour que k'anw développer a dara de pour que ka anw ka biens ta k'a boli ka taa n'a ye Sénégal kɔgɔji kan u bɛ taa n'a ye u ka jamanaw kan donc anw nana fu siri o dan na olu dun moyen wɛrɛ t'u bolo ka balo jamana la minnu faiblelen don parce que f'i k'a faamuya jɛgɛ baw bɛ balo jɛgɛdenninw de la koyi diɲɛ yɛrɛ kɛra o bi diɲɛ y'o di donc jɛgɛdennin minnu ye anw ye anw de bannen don sa ko jɛgɛbaw ti balo anw na anw bɛ fɛ ka kɛ jɛgɛba ye kɛlɛ yɛrɛ de filɛ nin ye kɛlɛ kun bɛɛ de filɛ nin Mali nin dɔrɔn de don terrorisme ya min bɛ an ka jamana kɔnɔ o de don MNLA ni SEMA ninnu bɛ kɛlɛ min na o de don Alassane Dramane Ouattara filɛ min na o de don MINUSMA min bɛ yan o de don Faransi min bɛ yan o de don wa contingent fɛn fɛn bɛ yan a bɛɛ ye o de ye jɛgɛdenninw b'a fɛ ka balo jɛgɛbaw de b'a fɛ ka balo jɛgɛdenninw na jɛgɛdenninw de bannen don bi n'o ye Mali ye k'a fɔ k'o ti kɛ an bɛ ka balo bi an b'a fɛ ka kɛ jɛgɛba ye n'o tɛ terrorisme tɛ Mali la ne delila k'a fɔ e ɲɛna i y'a fɔ a ka ca maa dɔw de bɛ yen se tɛ minnu ye n'o ye fantan kulew ye olu de sannen b'u bolo ka wari dɔɔni d'olu ma k'u bila u maliyɛn ɲɔgɔnw na k'u faga se foyi t'u ye donc fantanya min b'anw ka jamana kan sebatigiw n'o ye jɛgɛbaw ye n'o ye États-Unis ani Faransi ye olu de bɛ k'o exploiter an ka jamana kan sentanw k'olu bila u k'u balima wɛrɛw faga k'u sara
anw ka terrorisme ya bɛɛ filɛ donc bi ka se dɔɔni k'anw ka jamana ye an k'an ka sanu bɔ an k'an ka pétrole bɔ an k'an ka gazi bɔ an ka nafolo ka kan ta ye ka se dɔɔni dɔrɔn k'an ye an ka développement dɔɔni na an ka jamana kɔnɔ i ti maa si sɔrɔ Mali territoire kan maa kelen min t'i tɔgɔ sɛbɛn terrorisme ya wale la maa si a ti sɔrɔ fantanya la pauvreté aiguë fantanya kojugu ani jigilatigɛ o de bɛ k'a to bi ces vendeurs d'illusions n'o ye sogokan fɔla ninnu ye olu de bɛ ka maliden dɔw sɔrɔ ka taa n'u ye ka siya dɔw sɔrɔ k'o gɛrɛ u la ka sigida dɔw mɔgɔw sɔrɔ k'o gɛrɛ u la donc u bɛ profiter olu ka fantanya de la ɔ Mali de ko n'an ko an b'o ko furakɛ comme il y a pas d'effet sans cause il y a pas de fumée sans feu donc an bɛna ka na cause de furakɛ cause furakɛli ye mun ye ka Mali segin a yɛrɛ ka ko la o ye Mali yɛrɛ k'a yɛrɛ ka ko décider fɔlɔ indépendance politique Assimi Goïta y'o de d'a ma ka bandaw lajigin ka bɔ yen ani Mokhtar Wane parce que an ka pouvoir de décision kun t'an bolo a tun bɛ Faransi de bolo donc Mali yɛrɛ b'a décider désormais an bɛ min kɛ ka bɔ o don Emmanuel Macron ye kɛlɛ wuli Mali la fo bi filanan min n'o nana kɛ o ye an ka indépendance politique ye Mali y'o baara de daminɛ ne y'a fɛ yen ministre de la défense le 30 mars 2021 a b'a lancé wagati min na k'a fɔ ko Mali bɛna armée bɛna a yɛrɛ ta 30 mars 2022 pardon an ka minɛnw bɛ nali daminɛ wagati min depuis o wagati an y'a dɔn k'a fɔ pression min n'a bɛna yɛlɛ an ka Mali an ka jamana kan parce que o ye an ka indépendance militaire o y'o sira tatɔla di ɔ ne y'a f'i ye n ka bɔli laban na yan ko san finnen don i y'a kuma fɔ i y'a fɔ ko san finnen don ɔ m'a f'i ye sisan ko san nana ko san nana ko jiso kɔni kɛ sɔnni o de bɛ don an kɔrɔ jiso de bɛna don e kan sa oui i y'a faamuya ɔ pour que e k'a dɔn ko san nana sisan anw ka indépendance militaire kun tɔ ye palier kelen de ye o ye pa kelen an y'o sɔrɔ donc o bonne nouvelle de kɔrɔ an bɛ yɛlɛ sanfɛ sa de ka dɔ fara o kan sinon kɔni ye tiɲɛ yɛrɛ la o bɛɛ dafara bi donc ni anw y'o sɔrɔ sani anw k'a fɔ ko an b'o matérialiser k'o lawaleya terrain kan parce que kulekan bɛ Jalasagu kulekan bɛ Bajangara kulekan bɛ Bangas kulekan bɛ Menaka kulekan bɛ Djéné kulekan bɛ Mali cɛmancɛ fa bɛɛ fɛ mɔgɔw bɛ ne yɛrɛ wele k'a fɔ allo e min bɛ to ka kuma i t'a fɔ armée ye k'a fɔ ko siganamaw bɛ yan fanfɛla na ne b'a fɔ ɔhɔn n ko n y'a mɛn n ko n b'a f'u ye o tulo b'a la o n'i ye ne wele kɔni o b'a mɛn n'i ye ne wele ka kuma min fɔ ko k'a f'u ye o b'o mɛn ka ban alhamdulillah ɔ mais ne b'a dɔn min bɛ yen o parce que olu t'a dɔn min bɛ yen ne b'a dɔn min bɛ yen o de la ne bɛ hakili sigi k'a lajɛ k'a fɔ tɔɔrɔ min binna anw ka jamana kan san caman o tɔɔrɔ wuli kuma de sera k'a daminɛ mois d'avril mai juin an bɛ juillet la k'a daminɛ o la ka na o tɔɔrɔ wuli kuma de sera ɔ donc fɛn min tiɲɛna san 10 san 20 san 30 ɔ n'o wuli kuma sera ka dekun min to i kan i bɛ muɲu k'o dekun de kun parce que e ɲɛ bɛ hɛrɛ min kun na o hɛrɛ in de b'a to i bɛ hakili sigi sɔrɔ o de la n ko hakili bɛ sigi i ko tan ɔ donc o hakili sigi min ni an ka jamana armée bɛ k'o sɔrɔ an ko armée monte en puissance u taara ka taa Jalasagu kɛ mɔgɔw bɔra k'a fɔ voilà propagande a conséquence ye nin de ye aw ko armée monte en puissance ni sɔgɔsɔgɔra radar b'a ye ni ninakilila radar b'a ye aw kuma Jalasagu ye wa i y'a ye parce que olu b'o de ɲini ne jamana kɔnɔdenw dɔw ka miiri n'a ye o yɛrɛ ko waati min ko fanga bɛ mɔgɔ la k'i t'a kɛlɛ ko fɔ ni fanga bɔra a la waati min k'i b'a kɛlɛ donc waati min Jalasagu ma kɛ u tɛ se ka kuma parce que preuve t'u bolo mais Jalasagu kɛra kojugu dɔ kɛra argument b'an bolo bi ka kuma donc olu bɛ ka ala de deli jamana ka déstabiliser pour que u ka se ka kuma sɔrɔ ka kuma Allahu akbar comme ni armée montera en puissance mɔgɔ tɛ sa i ka jamana kan n bɛ min f'i ye kɛlɛ diyara mɔgɔ bɛ sa kɛlɛ goyara mɔgɔ bɛ sa tant que kɛlɛ kɔni bɛ kɛ dɔ de bɛ sa o ye diɲɛ armée bɛɛ ye wallahi hali film cinéma gansan n'i ye film lajɛ commando équipe min bɛ yen n'a bɛ taa ka taa dugu libérer ko a bɛ se sɔrɔ ka kɛlɛ se sɔrɔ a n'a ka élément bɛɛ tɛ taa a n'a ka élément bɛɛ ka segin o tɛ kɛ dɔ bɛ sa non o tɛ hali même film na oui jango réalité yɛrɛ la
donc n'olu y'o kuma fɔ k'a essayer k'a fɔ ko u bɛna anw ka kuma lagosi k'a kɛ comme si l'armée ne monte pas en puissance an ti olu jaabi o. ayi kuma tɛ an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ. parce que anw bɛ min kɔni dɔn a ma janya kosɛbɛ anw ka kanw tun bɛ ci cogo min k'an ka kɛlɛkɛminɛnw cɛ ka taa n'a ye o kɔni banna o. o banna o bɛɛ b'o kalama. Bebo kalama ko bi tɛ kɛ kan. Ne m'a fɛ n ko tigɛ bilen wa. non i y'a fɔ. est-ce que ne kɛ fura dama k'o fɛ yen o ni bi cɛ o dɔ kɛra wa. ko mɔgɔw dɔw taara olu kɛ ko olu y'o se sɔrɔ k'o minɛnw ta ka t'u ka sira fɛ e delila k'a dɔ ye. ayi n m'a fɛ. mais u ti kuma o kan dɛ u ti o labɔ o dun kuma o ye kuma ba de ye k'a fɔ ko bi tɛ se ka k'an ka kan ka tuguni ka se sɔrɔ an ka armée kan ka taa maa min b'o kuma fɔ o ye kuma ba de ye o ye ko ba de ye. da tɛ se nin yɔrɔ ninnu ma. da tɛ se nin yɔrɔ ninnu ma dɛ da bɛ se min ma o ye maa dɔw faga yan fɛ. u taara bi maa dɔw ka yan fɛ o ti ban o ni o bi ban an bɛ armée kɛ yen wa. ayi armée tun tɛ kɛ yen. armée ti kɛ ɲɛna o n'i y'a ye armée bɛ yen o kɔrɔ de ko kɛlɛ ti ban insécurité ti ban fagali ti ban ɲɛna o de kama bɛɛ b'i ka armée labɛn ka sigi k'a kɔnɔ hali guerre ma wuli minnu fɛ yen fɔlɔ olu b'u labɛn donc ni anw b'o se sɔrɔli la u ko bɔn an k'o se sɔrɔli la jɔ ka embargo kɛ anw ye embargo kun kalo 6 embargo nana wuli. piège min bɛ yen sisan o ye an k'a lajɛ comme embargo tɛna sira sɔrɔ Faransi de ye embargo kɛ o ye plan politique ye comme Faransi ko politiquement ale ancrelen don yan Mali politicien dɔw bɛ yen olu ale se bɛ olu la olu bɛ se ka kuma ka jamanadenw muruti olu bɛ se ka Faransi ko ale se bɛ CEDEAO la ale bɛ se ka embargo kɛ Mali kan n'o kɛra kɔngɔ mana Malidenw minɛ o bɛ muruti o plan fɛn fɛn tracera u ka médiaw k'a fɔ u bɛ se ka kuma ka Malidenw hakili yɛlɛma k'u muruti o plan fɛn fɛn tracera a bɛɛ. Mali sɔrɔsiw y'o bɛɛ déjoué Mali autorités y'o bɛɛ déjoué États-Unis ni France ye ɲɔgɔn ye u ko la France a échoué Macron ye dɛsɛra. siga t'a la ministre bɛɛ falen na mais o si ma se ka kɛ solution ye. Macron yɛrɛ dɛsɛ kojugu a y'a ka ministre Jean-Yves Le Drian Florence Parly ninnu a ye ninnu bɛɛ bila kɛrɛfɛ ka laban tuguni a yɛrɛ bɔra ka jɔnmɔgɔ la fɔ ko CEDEAO y'ale kɛɲɛ ko parce que ko CEDEAO ye min kɛ ko il prend acte k'a ma bɛn a ma. diɲɛ bɛɛ y'a mɛn. Allahu akbar. donc au kɔrɔ le plan politique de déstabilisation du Mali par la France a échoué. Alors maintenant plan suivant min bɛ ça c'est le plan B, c'est le plan militaire. Au plan militaire ye mun ye o ye ka kɛlɛ ɲini ka don anw ka jamana kan walima ka na ni mugu ni kisɛ sira ye ka anw ka jamana marabagaw ka u éliminer. kolo kan. mais min f'i ye juillet 2021 Haïti Jovenel Moïse u ka jamana kuntigi mercenaires minnu minɛna Mali aéroport la ni o ye Alassane ni France ni États-Unis ka mercenaires ye o ɲɔgɔnna de taara ka taa Jovenel Moïse faga a ka palais kɔnɔ c'est des mercenaires. fa fɛ yen. ka mugu wuli a muso fɛnɛ na. Allahu akbar. coup d'état ma kɛ foyi ka taa président faga. ka taa président faga ka tunu. force spéciale. force spéciale. donc o ɲɔgɔnna de tun labɛnnen don u bɛna min ladon Mali la pour s'en prendre aux autorités du Mali wa u kun labɛnnen don fɛnɛ k'a fɔ ninnu bɛna attentat de kɛ an ka yɔrɔ belebeleba dɔw la Bamakɔ kɔnɔ yan. Bamakɔ kɔnɔ k'u labɛn fɛnɛ ka mugujugu ani janfa kɛ an ka jamana yɔrɔw la min bɛ n'a bɛna jamanadenw tɔɔrɔ Jalasago ma digi Malidenw na parce que dɔw ko ne ma ko non ko Jalasago kɛlen ko l'armée a pris l'image de l'armée a pris un coup o de ye ninnu ka objectif ye donc kana Jalasago ɲɔgɔnna caman kɛ n'o kɛra Malidenw dalen don armée la ka se niveau min na caman bi b'o la ji bi jigin Malidenw ka ton na an jigi bi tigɛ an ka armée la n'o kɛra sisan soit u bɛna ninnu siyɛni minɛ ou bien u b'u éliminer foyi ti bɔ a la. o y'a sɔrɔ u nege bɔra u y'u nege bɔ jamana kɔnɔdenw na. u ye baara kɛ pour que k'u nege bɔ jamana o de kama armée y'a ka position renforcer sur le terrain ka dɔ fara a ka surveillance kan ka dɔ fara a ka kɔlɔsili kan. Donc ni plan militaire de bɛ yen sisan États-Unis de bɛ k'o piloter donc kunna mɛ ka kule Faransi y'a kɛ tan Faransi non Faransi bɛ pose la fɔlɔ ale bɛ a ma dabila dɛ ale bɛ bandi touche kan fɔlɔ ko bɛ États-Unis de bolo or les États-Unis c'est la force militaire c'est la barbarie c'est l'action militaire sur le terrain américains b'o de dɔn donc olu b'o baara de la comme Mali autorités sɔmilen don consigne dilen don fan bɛɛ fɛ parce que depuis embargo wulila frontière la consigne de sécurité minnu dilen don o bɛ yen n tɛn'o fɔ
labɛn caman kɛlen don din olu fɛnɛ fɔ hali aéroport la labɛnw bɛ yen mais gulɔki min bi don sisan k'o kɛ camouflé ye ka na Mali janfa n'o ye o ye Nations Unies gulɔki de ye ninnu Ivoiriens y'o Nations Unies gulɔki de don k'a fɔ u bɛna Nations Unies ka sira fɛ comme ça u bɛna mana biri Mali autorités ɲɛ na mais mun nana kɛ parce que jɛkulu dɔ bɛ yen min bɛ Allemagne ka contingent u ka sɔrɔdasi minnu bɛ Nations Unies na jɛkulu dɔ bɛ olu bolo olu ye contrat signé n'o ye société dɔ ye u b'u ka minɛnw donni ka taa k'u ka minɛnw donni ka na o de ye SAS ye Sahelian Aviation Service o SAS fɛnɛ mɔgɔ min b'a ɲɛmɔgɔya la o ye Ivoirien ye donc o de bi olu ka minɛnw donni ka taa k'u ka minɛnw donni ka na sisan o jɛkulu min bɛ yen ni o ye Allemand ka contingent ye mɔgɔ ninnu minnu nana u nana ni olu ka canal de ye donc o ye MINUSMA ka canal de ye u natɔla u ko olu ye éléments nationaux de sécurité ye minnu bɛna ka na MINUSMA n'o ka contingent allemand bɛ ka na olu ka sɔrɔdasiw sécuriser. olu nana ka anw sécuriser. Gali. C'est l'Allemagne qui vient sécuriser, c'est la Côte d'Ivoire qui vient sécuriser l'Allemagne. Koro ni yoro ne boyane no ni hakilima hali sini ma se ka ni yoro ne fam. Nga gardien ta ka na sécuriser. Gardien fana ka tla ka gardien wure ta tuguni ko fana ka na ale fana sécuriser. Ni ka ko dane. Allemand ga renseignement ou ka formation ou ka équipement o ma se ku yere sécuriser. Fo Côte d'Ivoire ni aka armée yere sigira senga a mamé yere o armée de bina kana allemand sécurisé. Faut spécialiser. Eh bien, nous faisons ce que nous avons. La Côte d'Ivoire a plus de capacité militaire à venir sécuriser l'Allemagne qui est moins équipée et qui a moins de capacités sécuritaires. C'est bien, Côte d'Ivoire, la Canada sera quand l'Allemagne, au-delà de l'Allemagne sécurisée. L'Allemagne doit faire le droit de sécuriser. Côte d'Ivoire devait ser l'Allemagne sécurisée. Donc il va y avoir depuis galop de tigera maoma ni hakili kabo hakili tisoma kuma keme de fora ni kuma ina asini tekele donc comme on allait au menena aéroport là kata nous et gendarmerie là ko nyininga o yere u bora ka bi u ba ko la ende je fora ende parce que Mali service de renseignement o mu groupe sigi ko nyininga iba fo ebe école do nyininga classe ko no donc avant moi monsieur o maka ko kelengele u la do ku cuisiner kelengele janfa question keme o bi pose u beku be ba jabi même vie réponse u te kelenye jabu te kelenye o jabu be synthèse de nana ke o synthèse nana mundi. Donc, on a nos missions confidentielles. Gundola bara, qu'on allait do Gundola bara dodike. Encore Gundola bara du mais teteu jabi masoro. Mercenaire ko o la tigelendo oe. Mali ya bolokuru ola. Gundola bara. Flana. Donc ko olu nalendo rotation na MINUSMA ka élément de olu ye ko olu nato do rotation na. MINUSMA. MINUSMA mɔgɔw welela k'u ɲininka. U welela k'u ɲininka ni kan min ye i b'o dɔn wa? Ayi. Ni MINUSMA k'u ɲininka na k'a fɔ ko aw ka mɔgɔ dɔw kan ka na rotation na an y'u minɛ aéroport u b'a fɔ oui u kan ka na o tɛ koyi. U welela k'u ɲininka Mali kun ko aw ma ko MINUSMA ka mandat min renouvelé la ko Mali ma sɔn a ma fɔlɔ donc k'a daminɛ MINUSMA ka mandat kɔrɔlen bannen na fo ka na se bi ma rotation tɛ yen o tuma aw ye mɔgɔw bila ka na Mali ka interdiction kan. Interdiction bɛ Mali bolo koyi. Nka ese mɔgɔ ninnu. MINUSMA ko ayi ko non anw ka Mali ka interdiction sɔsɔ an ma mɔgɔ bila ka na rotation na. Donc rotation ko kuma min fɔra u fɛ o tɛ tiɲɛ. O yɔrɔ supprimer n'a ye fɔlɔ. Parce que mɔgɔw tɛ min kalama. Mali autorité u tɛ min fɔ. Mali sen dalen de bɛ MINUSMA koto la. A tɛ se k'a kɔ lawuli ni Mali ma diɲɛ n'a ye. Sinon o bɛ gɛn. Ni contingent bɛ taa ni contingent bɛ na o de ye rotation ye Mali sen dalen de b'o ka kaki. Awɔ.
MINUSMA a tɛ se ka sɔrɔdasi ladon an ka territoire kan u tɛ se k'a labɔ n'an ma jɛn n'a ye fo jusqu'à nouvel ordre Mali sen dalen bɛ o de kan an bɛ don min na ko bi. Ninnu nana Mali marabagaw ta kalama. Donc c'est pour dire que ni olu fo k'u nana MINUSMA cadre kɔnɔna na ni MINUSMA ko awɔ u nana an ka cadre kɔnɔna na sini sɔgɔma bɛɛ MINUSMA bi sanctionné parce que o kɔrɔ ye MINUSMA ye Mali ka interdiction violée MINUSMA mɔgɔw y'u cɛ. Olu ta bɔra la yen MINUSMA ko kuma o tɛna na se ka fɔ o yɔrɔ la bilen. U labanna k'a fɔ ko compagnie min nana n'olu ye k'olu nalen don k'o compagnie sécuriser. O ka installation ko k'o sécuriser. O compagnie fana ɲininka na ko ayi dɛ k'olu tɛ k'olu n'u tɛ ɲɔgɔn kalama. Ni Alassane tɛ est-ce que ninnu ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn kalama. Donc sisan kan jɔlen foyi ma sɔrɔ u da. Version nani a sini si tɛ kelen ye. Mali ko ka nɔgɔn. Komi aw de ko Côte d'Ivoire état major ya aw bila ka na. Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw. An ka Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw ɲininka. Mali ye Côte d'Ivoire état major saisi. K'u ɲininka. Olu ko non k'u t'a kalama. Sani Côte d'Ivoire ka communiquer ka kɛ. Nin bɛɛ kɛra k'a sɔrɔ Mali ma u déclarer fɔlɔ comme mercenaire. U mina don min o don su fɛ ka na dugu jɛ sani communiqué ka kɛ wula fɛ télé la nin bɛɛ kɛra o furanjɛw de la o. Bon ni jamana kɔnɔdenw dɔw b'i sigi k'olu bɛ kuma nin kan k'olu bɛ Mali fɛngɛ. Côte d'Ivoire fɔlɔ de ɲininka na Côte d'Ivoire ko anw m'u bila ka na dɛ chef état major ko an m'u bila ka na ministre de la défense ko an m'u bila ka na an t'a kalama. O bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na. Anw ma sɔrɔdasiw. Aw la wala kuwataw y'u bolo don da la. Donc ils ont été troublés. A balou la. Ola ni be Mali gouvernement ka communiqué kala. An b'a fɔ an ka communiqué laban na ko le Mali est solidaire des autorités de la Côte d'Ivoire qui ont été troublés. K'a balou la. Parce que même si ni ta kalama. L'armée régulière min be Côte d'Ivoire. O bɛ relevé ou ka chef d'état-major là, à nous ka ministre de la défense là, kana relevé président là. Mais les forces spéciales qui sont des mercenaires ne relèvent pas de l'armée régulière, ils les relèvent directement de Alassane Dramane Ouattara. Kɔrɔ caman ma nin yɔrɔ in de faamu. Même Ivoirien caman bɛ yen, caman kumana mais u tɛ nin dɔn. Ivoirien caman t'a kalama k'a fɔ. U tɛ nin dɔn réellement ko nin bɛ jamana kɔnɔ. Bi in na. Oui. Olu yɛrɛ ka président mercenaire dɔw b'a bolo minnu ko ladɔnnen tɛ armée régulière fɛ minnu n'olu bɛ taa ka sale boulot kɛ k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ t'a kalama. Donc Alassane opère, les forces spéciales ivoiriennes relèvent directement du président, pas de l'état-major du président. Je le dis en français pour que nos frères ivoiriens sachent que le Mali est renseigné. Nous savons que les forces spéciales ivoiriennes relèvent directement du président. Et personne ne peut dire leur nom, leur identité, leur provenance. Donc, au Djekoulou Mimbe Alassane Boulou, au de ka sale boulot qu'elle a. Alors, opposant ben donc ça va. Au de Alassane ka sale boulot qu'elle a. Donc, aujourd'hui, ni Mandjaranda, Alassane Dramane Ouattara a une armée parallèle de Babolo, mais ma ka sale boulot qu'elle. Moi, faut qu'on le black kana, anga jamana be déstabiliser. Donc, non lubina. État-major ti se ka bo kalama. Affaires étrangères ti se ka bo kalama. Parce que y'a ka mercenaire di. Ni a bɛ fɛ ka opération min kɛ compte tenu de l'ampleur a bɛ taa mɔgɔw ta Libéria ani Sierra Leone ninnu na ani mercenaires minnu bɛ diɲɛ fan wɛrɛ a b'u fara ɲɔgɔn kan ka Côte d'Ivoire tenue dɔw la ka Côte d'Ivoire passeport dilan ka d'u ma ka na n'u y'o jamana kɔnɔ u bɛ n'o tiɲɛni kɛ o de ɲɔgɔnna kɛra Mali la. Voici la réalité. Kɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la Ala yɛrɛ d'an kisi. Comme président ti se ka mɔgɔ ci armée tɔgɔ la sans passer par l'état-major et le ministre de la défense. Mali ye Côte d'Ivoire état-major ministère de la défense ɲininka olu k'u t'a kalama k'u ka armée ma mɔgɔ bila ka na. O de kɔfɛ Mali sɔrɔla jamana marabagaw sɔrɔla k'u ka communiqué kɛ. Nations Unies ɲininka na o ka commandant de force min bɛ o ɲininka na o ko non ko force t'olu bolo rotation prévisible t'olu bolo n y'o f'i ye. Oui. Allemagne ɲininka na Allemagne ko non ko mɔgɔ tɛ minnu n'olu ye Ivoirien k'olu y'olu bila ka na ko k'olu sécuriser. O tuma aw ye mɔgɔ sugu jumɛn ye. Ala bɛ jamana in fɛ. Mbama complétera contre les Mali a bɛɛ émilera a bɛɛ. Ala y'a bɛɛ lebu. Donc nin de y'a to Mali autorités
u nana mɔgɔ ninnu ta kelen kelen k'u ka identité lajɛ k'u ka Ivoire tɔgɔw kan lajɛ k'u ka julakan lajɛ k'u ka cogoyaw lajɛ k'u ɲininka Ivoire cogoyaw la fɛn caman de fɛnɛ b'o kɔnɔ min ni n'o waraka parce que bi bi in na Mali faamaw ye communiqué kɛ k'u bɛ di justice ma tribunal simple ninnu tɛ dɛ wa tribunal militaire tɛ dɛ le tribunal militaire min bɛ sɔrɔdasiw juger o tɛ dɛ mais dɔ de b'o sanfɛ u b'a fɔ min ma ko cour martiale bi ni sɔrɔdasi ninnu mɔgɔ 49 o dira cour martiale ma Assimi Goïta k'o ka di cour martiale ma o kuma o banna n y'o de fɔ n ko Alassane b'a tɛgɛ 2 da kɔ ka yafa deli yan bo cira Buguri la o an garala ɲɔgɔn na dɛrɛ les 49 mercenaires ivoiriens ont été transmis à la cour martiale. Wagati min Alassane ye communiqué kɛ kunu k'a fɔ Mali k'u libérer sans délai. A fliqué. O y'a sɔrɔ Assimi Goïta Clara sans délai e b'o de fɔ ne cour martiale n'i bɛ min kɛ o kɛ. Asso. No sans délai. Tentez. Sans délai. E b'o fɔ Mali armée de ye Mali autorité ye ko sans délai. Mali gouvernement ye ko sans délai. Cour martiale. Pour que k'a ko tɔ bɛɛ tɔ turu. États-Unis min n'u bɛɛ bɛ k'a fɔ MINUSMA do c'est des éléments nationaux MINUSMA ka mɔgɔw do MINUSMA bɔra k'a fɔ bi u ka rapport la k'a f'u ka mɔgɔ tɛ ka tila ka RFI sara RFI k'o gé. Diɲɛ ka mɛn. Ka tila k'a fɔ k'u nana ni armement min ye ko armement yɛrɛ ma autorisé. O ma autorisé yɛrɛ ka MINUSMA o ma autorisé yɛrɛ wa armement n'i b'a dɔn jamana kɔnɔ sariyaw de b'a la règlement de b'a la ko a y'o bɛɛ sɔsɔ. Mais kɔrɔ nin bɛɛ kɔfɛ maliyɛn dɔw ka tila ka kuma k'i bɛ nin tiɲɛ yɛrɛ la olu bɔra karata wo de fɛ ne y'o fɛ yen. Non ne yɛrɛ tun bɛ se ka n sigi ka mɛn ne t'a dɔn hadamaden bɛ se ka juguya i ka jamana ma ka se nin niveau in na walahi ne t'a dɔn. Donc bi dalu bɛɛ toutes les preuves sont établies des preuves irréfutables. N y'a ye dɔw bɛ ka bala ordre de mission dɔ dilan ko o kɛ comme o dilanna Côte d'Ivoire k'o cira Mali autorités ma dans un poste Mali ministère de la défense ka décharger a kan wa. Ayi ne m'a ye. Ayi ne m'a ye. N'i nana courrier bila décharge kɔni bɛ k'a kan surtout un courrier aussi important. Wa ni ministre ka rotation bɛ na wala n'u ka éléments bɛ na u bɛ ministre des affaires étrangères de saisi o bɛ sɔrɔ ka ministre de défense saisi hali lettre jalan hali téléphone hali SMS hali texto k'a ci Mali ministre des affaires étrangères ma k'a fɔ ni mɔgɔw bɛ na a tɛ aucune trace a tɛ donc ko non ko document kun nana ko a tun bɛ Mali agent dɔw de bolo k'a ma se ministre des affaires étrangères ma c'est faux et archi faux ils n'ont pas saisi le Mali. U ko k'u bɛ MINUSMA briefing de buru yɛrɛ la ka na. Kɛra lebu ye dɛ kɔrɔ. Munna MINUSMA t'u sutura parce que ni MINUSMA y'u sutura MINUSMA yɛrɛ tɔ bi coro. An b'o gɛn kɛ. Jɛjugu laban ye ɲɔgɔn kɔbila ye ɲɔgɔn coro ye o de la MINUSMA bɛ k'i yɛrɛ lajɛya bi donc Faransi yɛrɛ fɛnɛ bɛ k'a yɛrɛ lajɛya bi donc Alassane Dramane Ouattara a été abandonné en plein vol. A b'a kelen na. Alassane ta kɛra nin kɛra lebu ye dɛ. Mission à risque de do. Ni e ko k'i b'a plan bila en œuvre toi tu es un commando. I bɛ taa mission na tu vas exécuter la mission maintenant échouer en ta kalama dɛ. C'est toi qui empoches les responsabilités. Tu encaisses les responsabilités. Bon, aujourd'hui, Alassane encaisse seul les responsabilités. Mais, Manu Koninka ou Mabla. Quoi bla wa? Ils sont traduits au cours martial. Allahu Akbar. Cours martial. Et bon, donné. Aïe. La hawla wala quwwata illa billah. Omaïne. Omaïne. Cours martial. Non Johnny là, ni man kuna jaibe joga mugu chila de. Surasi fait cours martial. O ye fali ke gene de itara ma fa gene de kan. C'est des mercenaires. La cour martiale, on est condamné à 5 ans, 10 ans de peine. Non. Ça, c'est les tribunaux civils, tribunaux ordinaires, au lieu de ceux qui condamnent 20 ans, perpétuité. Mais cour martiale, Aïbi Djade. Akana Joïla. Akana Joïla, na Joïla. Oye peloton d'exécution au début Taïkama. Donc, nous nous devons mériter. Et ça, c'est pour mettre Alassane Dramane Ouattara dans ses petits souliers.
a kono ko Mali ye jamana min ye k'a bɛ se ka kulonkɛ Mali la k'a bɛ se ka anw ka jamana kɛ batɛmɛsira ye pour que an b'ale kɛ ka mɔgɔ tɔw ladi Mali jugu bɛɛ an b'ale kɛ ka tɔw ladi donc o de décision taara Mali autorités fɛ ani les autorités judiciaires ont estimé que comme Sorasi ko de don dans un domaine militaire concernant des militaires o tuma a ka bila Sorasiw ka daga kɔnɔ Sorasiw bɛ nin baara ɲɛnabɔ Sorasiw de bɛ nin baara ɲɛnabɔ et la cour martiale a été activée o de bɛna ka na ko ta ka baara kɛ n'a ye n'i ye min ɲini Maliko la i b'a sɔrɔ ni maa min ye ɲuman ɲini ka ɲɛsin Mali ma i b'a sɔrɔ n'i ye juguman ɲini ka ɲɛsin Mali ma i bɛ juguman sɔrɔ et c'est sans rancune n tulo bɛ dɔw mankan na olu bɛ k'a fɔ ko in kɛra de ko parce que Alassane de ye CEDEAO dɛmɛ ka embargo kɛ Mali kan o tɛ koyi non La Guinée min y'a ka frontière dayɛlɛ ni La Guinée kaw ye nin kɛ an bɛ ni ɲɔgɔn k'u la Mauritanie min y'a ka frontière dayɛlɛ ni Mauritaniens ye nin kɛ sariya sɔsɔ ka bin Mali kan ka Mali burujali daminɛ an bɛ ni ɲɔgɔn k'u la Sénégal bɛ ten Burkina bɛ ten Niger bɛ ten jamana o jamana n'i ye nin ɲɔgɔnna kɛ i bɛ minɛ nin minɛ cogo la mais kɔrɔ est ce que ninnu tɛ ka Mali jateminɛ n'a fɔ halisa an bɛ fanga maracogo kɔrɔ de la halisa wa ka Mali kɛ batɛmɛsira ye c'est à dire waati min ka di i bɛ na c'est à dire sans considération o ɲɛ bɛ yɛlɛ o est ce que o tɛ k'o de jateminɛ n bɛ min f'i ye denmisɛnnin fitinin n'a ko k'a bɛ tasuma ta a bolo taloko kelen n'a ko a b'a ta fila a bolo taloko fila sabanan kana bolo talo n'a y'a ta a b'a dɔn ko min sani k'a fɔ k'a bila o b'a sɔrɔ a y'a bila i tɛ tasuma ta i bolo ko dɔ b'a fɔ k'a bila o tasuma ye dɔ bolo ko dɔ ko k'a bila ayi n'i ye tasuma ta sani datigi ka kuma o b'a sɔrɔ e yɛrɛ y'a bila donc u ye min ta u ye Mali min ta Mali ye tasuma de ye Mali peuple ani Côte d'Ivoire peuple c'est des peuples frères balimaya de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ ni ko n ka tariku fɔ Côte d'Ivoire sigira cogo min à travers le Mali n bɛ don a tariku la k'a fɔ parce que Côte d'Ivoire ye Mali tɔ de ye Mali dɔ don Mali a dɔ tɛ dɛ a tɔ i mana yɛrɛ sɔn o ma u ka kumakɛla daba dɔ bɛ yen ko Kami Makoso a delila k'a fɔ ko le Mali n'est pas un petit pays ko an ka jamana ko nous sommes le pays des grands empires anw bɔra empire baw de la l'empire du Ghana l'empire du Mandé l'empire Songhai et puis des grands royaumes anw bɔra olu de la a bɔra yafa deli bi Côte d'Ivoire ye Mali tɔ de koyi général Makoso a bɔra yafa deli bi a yafa deli a yafa deli ko fili y'a sɔrɔ le général Kami Makoso a présenté ses excuses au Mali aujourd'hui big up à toi frère il faut rester droit dans tes bottes. Oui. Le Mali n'est pas un pays agresseur. Nous ne sommes pas un pays va-t-en-guerre. Nous sommes un pays de paix et de résilience. Même la France, qui a combattu le Mali, qui a truandé contre le Mali, qui a voulu déstabiliser le Mali, on a fait toutes les marches ici contre la France. À part brûler les drapeaux maliens, on a fait les marches au boulevard qui fait directement face au centre culturel français. Personne n'a touché un fil ou une aiguille qui représente la France. On a plusieurs fois marché devant l'ambassade de la France. Personne n'a touché à un seul cheveu d'un Français. Parce que nous sommes un peuple tolérant, nous sommes un peuple digne, nous sommes un peuple respectable et nous sommes un peuple civilisé. Si aujourd'hui nous accusons, pas la Côte d'Ivoire, les autorités de la Côte d'Ivoire, donc je vais même dire si nous accusons le président ivoirien, qui n'est forcément pas au service du peuple, qui n'a pas le caution du peuple pour déstabiliser le Mali, si nous accusons le président ivoirien, c'est parce que quelque part aussi, nous soutenons et nous aidons la Côte d'Ivoire. Parce que Alassane est en train d'amener des problèmes aux Ivoiriens. Et ça, déjà, une partie de la classe politique ivoirienne se soulève pour dire non au micmac et aux agissements de Alassane dans la sous-région. Vous avez vu qu'il a hébergé le plus grand baron et le plus grand parrain des criminels, à commencer par Blaise Compaoré. Il a fait pression sur Damiba pour que Blaise soit reçu avec tous les honneurs au nom d'une fantoche réconciliation. Donc, Alassane est le parrain de tous les mercenaires, de toutes les rébellions qui se passent actuellement. Donc, ça, ce n'est pas une bonne chose pour le peuple ivoirien. Voilà pourquoi nous, qui sommes des communicateurs, nous pensons que le peuple ivoirien, qui est
solidaire du peuple malien doit se soulever pour soutenir le Mali. Oui. Et soutenir le Mali dans ces contextes, c'est soutenir toute l'Afrique, c'est soutenir nos relations de bon voisinage, c'est soutenir notre fraternité, c'est soutenir notre vivre ensemble, c'est soutenir la quiétude, parce que nous sommes interdépendants. Le Mali dépend de la Côte d'Ivoire comme la Côte d'Ivoire dépend du Mali. Oui. Nous n'avons pas intérêt aujourd'hui à un conflit entre nos peuples. Oui. Mais si Alassane ne respecte pas la souveraineté du Mali, s'il ne respecte pas Assimi Goïta comme son égal de chef d'État, lui il est venu par les armes. Assimi Goïta n'a pas tué pour venir au Mali. Il est venu par un consensus militaire et politique. Alassane doit respecter Assimi parce que Assimi a plus de légitimité qu'Alassane. Plus qu'Alassane, oui. Donc c'est ce message que je voudrais passer Oui. à nos frères ivoiriens, à nos frères qui sont en train de parler, à nos frères influenceurs. Et je remercie ceux Oui. d'entre les Ivoiriens qui ont compris Oui. qu'il faut soutenir le Mali, qu'il faut soutenir les autorités de la transition. Oui. Donc même il faut. Bi, Alassane Malola, a bolo minena borokono. Oui. Wa Mali de kuna wolola. Oui. Et wa nimi do fara Mali ka détermination de ka. Gandi victoire de Tchara doko kun laba nunu na quoi. Hein? Oui, Victor Tiara? victoire Tchara de, il y a eu la victoire de la levée de l'embargo. Parce que on a janfa dié pour qu'on a bien, victoire on a gagné contre la France. L'autre victoire, ça mi fina non nana, ça c'est une victoire. Non, Victor Baye. Alors une victoire mi flen, il y a le plan de déstabilisation du Mali par Ado. Oui. Omi no Tiena. Ça c'est une autre victoire. Oui, 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 oui. Oh, les autres victoires Oui. sont préparées. Oui. C'est des plans qui vont être mis en œuvre. Victoire Obina Blau, Senga Obina Lawalea Atime. Ou Amina Ojabi Nonoso. Oui. Donc, et dans la cafoni, est-ce que Nintendo n'a que ça ou Mali n'est ici là, ni on tient donc à Fradana en Kosovo? Et il va le miner quand il Mali Russie Kevia. C'est de faire un accord de défense. Façon d'un bébé qui n'est réclamé bi. Parce que accord de coopération ben ani ou mais Oui. accord de défense. Quand faut Russie na on défend. Oui. Na anga keleke ñoko fait. Oui. Anga nga to de faire ça parce que accord de coopération et formation ni renseignement ni les formateurs russes on doit actuellement aller vers un accord de défense Avec la Russie. avec la Russie. Oui, gagnant-gagnant. Parce que fait munumbe ni Russie bi ka kanye bi. Ah jamana beti so amale. Ni ala ta ko fe ni réciter Mali ko en gabe no ya. Donc Mali armée ka souveraineté militaire, ça c'est dans notre poche. Oui. Atoyanga activé. Oui. C'est dans notre poche déjà. Ok, la droit qui. Obanjuga kono, notre souveraineté militaire Obanga juga kono. Obanga juga kono, ça c'est dans notre poche déjà. Atoyanga activé. Oui, oui, oui. Nepma fiengo dans un mois, ngo obi sorowa. Obanga juga kono kaba. La souveraineté militaire du Mali c'est dans notre poche. Obedafara. Atoyanga boka activé. Activation donc on va s'arrêter là. Donc on sera grâce à la Russie, par le biais de la Russie et grâce aux efforts de nos plus hautes autorités et de l'armée, on ganga au sera des Sinsi et bah faut ministre de la défense a fait chogo mais nama do fara Mali ni Russie ka coopération ka entre na foi boala. Ami domi faraka au kanga kepi ka accord de défense signé en Russie. On va nous baser installé. Sinon nous manquons quoi Mali là. Barama banfloré. On a basu installé. Oui. On a minusma gain parce que on a réserve minusma comme mandat. On a réserve mata en compte minusma na activé. Minusma désactivé les nedo. Pour le moment minusma. Oui. Minusma désactivé les nedo. Le ministre de la défense là, il a la commande à désactiver. Oui. Minusma désactivé. Tu sais qu'à faut Oui. Donc nous sommes en réserve en compte à mes baraques. Nous, sur le terrain, la MINUSMA reste désactivée. On va demander le départ de la MINUSMA. On va soro Mali d'offre à la souveraineté militaire. Administration tani Russie pour que Russie a accordé défense signé et que la Russie déploie même son armée sur le territoire malien. Un contrat signé, contrat mais n'a clause pas arrangé, n'a clause pas Russie fait arranger. Aujourd'hui, le Mali doit aller vers ça. C'est la meilleure solution. Donc nous mega Malidien ou Jassra. En gagnant son collègue Wilide ne de la faire plateau comme Mali sera voisin chien. Il n'y a aucun pays frontalier du Mali comme Mali israélien.
pays min be nani Mali be frontière là na équipé le no kosaba o Algérie mais Algérie be Mali respecté parce que Algérie ba do Mali armée mi mais comme Mali autorité o te mangani no te kelengini c'est un peuple pacifique on me beni basigi de ko oh mais o korote ka foko ou bise ka mo bise ka na mbaka de non le Malien est un peuple très bon mais trop bon c'est d'être con on n'est pas trop bon hein donc dani be ko la wa dani sigira bi Assimi Goïta fait wa anga Malika indépendance ambita o de siraka tous ces plans qui sont tracés doni amena be démonter ka be échouer amba kalama fana je suis au courant kuna foni dola ka fo Mali ni Burkina frontière là ani Mali ni Côte d'Ivoire frontière là janfa do be munu be fe ka bo Burkina wala ka bo Côte d'Ivoire ka do Mali la ala kanu ci de frontière non ala kanu ci la be munu be ala kanu ci sino koronun tuma fa na tube mo goyre ka sega mo de parce que ya yo tise ka na sira fe tise ka na frontière fe oui oh donc o be ministre birifini biro kuna kana sino do fra ina ngali ko mercenaire be sika na aéroport fe to ko be sika ke to di ne do fa so de no de rangi ngali eta oui mais olute min kalama mo jugu nabi do igaso zo nabi do igaso be na cheni gala bi do igaso e fil barbele ke ki ga so fambe la munumunu daftini ki sigi ni marfa ye e ko do daba ma mune bi ke abi do daba de fe o oui parce que e ti so ka fo ko abi kariya ko kana do fe quoi oui abi na do o de fe ma abi na chogo jumena u ye briefing ne buru yera la ku yera ke ministre kana chamante kan yoro ne fama ko de yo o de u jafariya kana oui sinon nous kun nalen do ka fu bi nu yera ko la kelela utina tawu mais u ye ministre briefing ne buru yera kuna ku yera maquiller ku yera dogo ku ke ministre kana amboro de kalama anyo de découvert anyo de plan de jouer donc obixé ka kew aéroport la mogo do be se ka jigin ki yere ke commerçant ye ou be ki yere ke homme d'affaires kana me ba soro aka minon dugole me yoro do la nana abaka civil fini bo abo kele ke minon do mais amina aéroport few oh donc nous yu yere maquiller ou yere ke ministre kana donc ambora o de kalama donc o be se ka ke bien parce que abi dépend et bah donc ko ika plan me marché sera mi fait ibo de label le plan que tu montes là et puis baraka donc nous y plan na ben ministre de au plan et échouera faut atla na armement chama fana au plan et échouera oui donc munun koko mercenaire tu sais kana aéroport fait c'est faux et archi faux jamana munun nani mercenaire nana ka do jamana kono ka jikinga tieni ke anya ye ou bena aéroport de fait aka cha a chama bena aéroport de fait mais vous camoufler canadi donc nous nous camoufler kana anye camouflage farakabula no sutra yanyo farakabula donc ou bien dona donc dire que en matière de sécurité qu'on tisse kake oh a munu te sécurité ko kalama a on de bo miriu note munu ye expert en sécurité oluba donc a fo fait même kake en matière de sécurité fait même kake voilà hali président nga avion ne mi chogo do mercenaire bi se ka do akono ki yere ke équipage yi bi bo mi ngala be mi no jigi be mercenaire bi o bɛ se ka kɛ o de kama fɛn dɔw bɛ a ka ɲi an yɛrɛ k'olu sɔrɔ an yɛrɛ bolo aujourd'hui il est bon que an ka avion bolilaw ka kɛ maliyɛnw ye et Dieu merci an ka armée kɔnɔ bi an ka aviateurs an ka avion bolilaw y'anw yɛrɛw ye e m'a ye wagati la Mali ka avion ye tagali min kɛ Dubaï maliyɛn dɔw de tun bɛ k'a boli wa an y'a bɔ ORTM ni fɛn ninnu na parce que c'est une fierté n'a y'a sɔrɔ jamana wɛrɛw de don e mun tɛ se k'u profiter k'a fɔ bon an ye avion bolila fale bi u bɛ mɔgɔ wɛrɛ d'aw ma bɛɛ bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ mercenaires ye o bɛ se ka tiɲɛni kɛ u b'a ka président ta otage la avion kɔnɔ ye ou bien olu bɛ se ka kɛ kamikaze u bɛ taa avion bɔ ka bin n'aw ka président ye k'a faga ye o bɛɛ bɛ se ka kɛ o donc minnu b'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ olu de t'a kalama sécurité ko ani lakana bɛ cogoya min na n bɛ min f'i ye le ministre de la défense et le ministre et le directeur de la sécurité d'État ngo gardiw de do la garde nationale c'est des produits de la garde nationale e ba do ye kala munu kewa o ye sécurité rapprochée ni ou ka palmarès la je mogoni la sécurité rapprochée des hautes personnalités Sadio Camara ni muru ko ne olu yo kala ne kewo utoro kala ne kay rusu
La sécurité, comment jouer sur la sécurité des hautes personnalités. Sécurité, tu vois là, des hautes personnalités. Donc, amena mon folu yana. Ubado. Ah, moi, je connais des renseignements, amena mon folu yana. Olu b'a dɔn min ye min ye parce que olu taara kalan kɛ jamana y'o nafolo de d'u la wa u taara o kalan de kɛ ka na o dɔnniya de b'u la donc n'aw nana fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ tiɲɛni kɛ ko n'olu ye mercenaire k'olu tɛna aéroport fɛ o tuma anw bɛ mercenaire dɔn ka tɛmɛ olu kan. Ayi. donc qu'on soit raisonnable minnu bɛ minnu dɔn n'u b'a baara la olu de b'o expertise kɔnɔna na wa u b'o de diɲɛ dɔn. san tɛmɛlen Seliba dɔw tun b'a fɛ ka an ka président faga jɔn tun b'a dɔn k'a fɔ misiri kɔnɔ o bɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ tun b'a dɔn k'o bɛ se ka kɛ wa. voilà Seliba don misiri yɛrɛ kɔnɔ ka don ni muru ye mɔgɔw talen don k'u bɛ seli muru bɛ bolo i b'a fɛ ka don kan. voilà mɔgɔ b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ k'o bɛ kɛ yan. o wagati mɔgɔ caman jiginna président na ko yala a y'a ka sécurité fɛngɛ ta cogo jumɛn na. voilà mais ni tun y'o fɔ dɔw b'a fɔ diɲɛ kɔnɔ o bɛ se ka kɛ cogo di. voilà misiri kɔnɔna la seli don. parce que président tun bɛ dynamique kɔnɔ o y'an bɛɛ ye kelen ye. oui an bɛɛ ka mais yafadeli n'i kɛra président ye kɔni i ni maa si tɛ kelen ye bilen o i b'o de bila i kunkolo la i ni maa si tɛ an bɛɛ ye kelen ye ayi o ye e ni ne ye mais n'i kɛra président ye ni maa si tɛ kelen ye e de ye président ye i kelen e de ye président ye ni maa si tɛ kelen ye dɛ i kelen de ye président ye président tɛ fila ye dɛ i kelen donc i ni maa si tɛ an bɛɛ ye kelen ye non o ye jamanadenw ye mais président ani maa si tɛ kelen ye donc bi e yɛrɛ b'a ye disposition minnu talen don Assimi ka sécurité cogoya la a renforcer len don kosɛbɛ mɔgɔw siralen bɛ k'an k'an ka institution renforcer an ka sécurité renforcer sécurité bɛ yen mais sécurité bɛɛ tɛ min bɛ ye ye dɛ. oui dɔw bɛ yen olu tɛ ye voilà olu tɛ ye. mais baara kɛlen don dɛ. d'accord voilà. d'accord kɔrɔ i ka kuma kuncɛ kuma. Gandi sanni ka bɔ n bɛ foli kura malidenw ye minnu bɛ yen n'u ye jamana kanu sans condition minnu bɛ yen n'u ka faso kanu nɔgɔ t'a la an b'olu fo k'olu waleɲuman dɔn mɔgɔ caman bɛ yen minnu fana bɛ jamana kɔ kan u bɛ gɛlɛyaw la u k'a dɔn k'a fɔ jamana fana bɛ gɛlɛya de la fɛn bɛɛ tɛ se ka résoudre ɲɔgɔn fɛ dɛ. n'a bɛɛ tɛ se ka kɛ. ne y'a fɛ yen n ko an ka souveraineté militaire n ko a daminɛna n k'a b'an juga kɔnɔ Gandi i b'a kalama Mali armée pour que a ka kisɛ ci kalo 3 e b'a dɔn a miliyari bɛ joli ma. ayi a bɛ taa miliyari 20 de la. kalo 3 kisɛ ci. kalo 3 kisɛ 3 ka kisɛ ci dɔrɔn. dumuni sen t'o la dɛ carburant sen t'o la dɛ per diem sen t'o la. mais e k'a jateminɛ dɔrɔn n'an ye san kelen k'o la joli de bɛ taa. kɔrɔ miliyari caman ye dɛ. ni kalo 3 ye 20 miliyari o tuma joli de bɛ taa o la. san kɔnɔ. donc n'i ko k'an ka armée renforcer la k'an monter en puissance an ye minɛnkura san minɛnkura fana bɛ dépense de nécessité o e bɛ minɛnkura san k'i b'a kisɛ de san i t'a munition san wa i t'a bombe san wa e dun ko di dɔ ma fara armée donni kan dɔ farala kan n'o tun tɛ dun o wari ti kɛ dɔ wɛrɛ ye bon maliyɛnw ka choix kɛ dɔrɔn an k'a fɔ bon an b'a yɛrɛ di terroristes ni faransi ma o k'u sago k'an na minan min n'a bɛ ka wari min bɛ ka don minan na ka armée lakana a k'o kɛ sira ye. ka sira dilan ka armée ko to yen. awɔ a ka armée ko to yen. min ka d'an ye an ka so a ko la. ou bien a k'o kɛ anw ka revendication ye a k'o kɛ ji ni courant ye a ka armée to yen an bɛna lajɛ Amadu Kufa bɛna min k'an na ni Yada Gale an b'a lajɛ u bɛna min k'an na mais n'aw ye choix kɛ k'a fɔ sɔrɔ t'an ka jamana kɔnɔ kɛlɛ de bɛ yen mini min bɛ sɔrɔ an ka don armée sira fɛ ɔ kɔrɔ de ko yɔrɔ tɔw wo bɛ ye dɛ. obligatoirement. n'anw ko k'an t'o sacrifice kɛ a bɛ gɛlɛya dɛ donc maliden minnu sɔnna k'o sacrifice kɛ k'o kun an b'u bɛɛ fo armée tɔgɔ la k'a ɲini u fɛ halisa an ka taa n'o sira ye an k'o sinsin parce que fɛn bɛɛ de kɛlen don bi pour que ka o dynamique o baara min daminɛna k'o tiɲɛ n'o tiɲɛna baaraba min n'an bɛ ka kɛ k'an ka armée dɛmɛ o bɛ jɔ n'o jɔra dɔrɔn juguw sago bɛ sɔrɔ an na ala kana juguw se an ma. amina. ka min fɛnɛ fɔ nin ye Côte d'Ivoire ta in ye an ye nin déjoué mais nin t'a bannen ye dɛ parce que tant que jugu n'a b'i kɔ tant que a ma se sɔrɔ a kana k'i kɔnɔ k'a banna dɛ. a t'a dabila dɛ. Gandi an bɛ san 10 kɛ ta Faransi t'a dabila États-Unis t'a dabila parce que u balo de bi yan. fo mɔgɔw de ka na u bɛ se ka min k'u sago ye. u balo de bi yan e m'a ye ni kɔnɔw bɛ waraw bɛ na i ka foro kɔnɔ a bɛ n'i ka ɲɔ segin i b'u bɔ i bɛ dɔ faga i bɛ dɔ kan kari u bɛ boli u bɛ pan ka taa mɛ u bɛ tila ka na. parce que u balo de bɛ yen donc Faransi ni États-Unis bɛ yen u balo de bɛ yen u ka sɔrɔ de bɛ yan sɔrɔ min bɛ anw ka jamana kan u bɛ o de kɔ wa u t'a fɛ anw yɛrɛ k'o sɔrɔ in bɔ k'an développer n'an y'an développer anw bɛ kɛ pays développé an bɛ assurer sur le plan militaire sur le plan économique et sur le plan politique et social n'o kɛra an mago tɛ jɔ olu la
n'a mago ma jɔ olu la olu tɛ se k'u sago bɔla kan donc an n'olu bɛ kuma dégâts la à égal o tɛ fɛ o de ka kɛ donc maliyɛnw k'u jija an ka ɲɔgɔn minɛ an k'an ka autorités sen minɛ an k'an ka armée dɛmɛ an k'an ka armée défend o dɔrɔn de bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ fɛn min kɔ an k'a sɔrɔ tant que an sago t'an ka territoire n'an ka sɔrɔ la an bɛ mɛn fantanya na kɔngɔ minɔgɔ guerre ani fɛn min ye terrorisme an bɛ mɛn o la dɛ ani barandanya wa malidenw caman de bɛ taa ka taa sa kɔgɔjini cɛncɛn la pour que o kana kɛ an k'an ka armée fɔlɔ de dilan n'an ye armée fɔlɔ dilan armée bɛna an ka territoire défend an ka sɔrɔ min bɛ armée bɛna o défend ni armée y'o défend o de b'a to an bɛ sɔrɔ in redistribuer Mali bɛ se ka lafiya ka dilan cogo min na Ala k'o sabati k'i fo i ka faso jɔ n'i ka wulikajɔ n'i ka jija la k'an filɛbaga bɛɛ fo. Amina. Kɔrɔ an ka foli ani tanuni b'i ye ka sabu kɛ ni an mago jɔli la wagati o wagati i b'i ka baaraw de bila ka na jamana kɔnɔdenw ko k'i fo. Merci. I ka cɛsiri ka wulikajɔ ani ka kunnafoni jɛlen na an bɛ a deli Ala fɛ Ala ka se ni an bɛɛ lajɛlen ɲuman ye so. Voilà, merci beaucoup. Merci. Ala ka an bɛn sigi ɲɔgɔn na wɛrɛ ma. Maliden cɛ ani muso Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan anw minnu haminanko ye so ɲuman jɔli entreprise dagabanaw fo ka taa se usine de production ma ni ye tare ka di aw bɛɛ lajɛlen kilo kan awɔ établissement Bâtissart ko k'a fɔ ye ko aw mago bɛ jɔ tiyo la sojɔw robinew château d'eau fo ka taa se usine de production de produits alimentaires ma i n'a fɔ jus fo ka taa se nɔnɔw ma ko aw kana jɔrɔ tuguni sabula olu nalen don n'u ka tiyo flogar CPVC ye min bɛna aw nimisi wasa ko ni fɛn ɲɛna a sinaw bɛ caya awɔ o ye kuma kɔrɔ ye nka tiɲɛ kura tɛ sabula an ka tiyo ninnu ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada wa sanga ɲɔgɔnnama foyi t'a la sabula i mana an ka tiyo ta k'a lajɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko lakikaw don wa danfara caman de bɛ ani tiyo tɔw cɛ ni an ka tiyo ta i b'a sɔrɔ tɛrɛn bilemani fila b'a la ka sɛgɛ kunkolo walima sɛgɛ nun kɛ a la. O tɛmɛnen kɔ Ala kana kɛ n'i ka entreprise walima i ka so jenina i b'a ye tiyo tɔw olu bɛ yele nka an ka tiyo a bɛ fin dɔrɔn de o yɛrɛ kɛnɛmana dɔrɔn fɛ o fana tɛmɛnen kɔ ni tiyo tɔw mɛnna dugukolo jukɔrɔ i b'a ye a bɛ sɔgɔ walima a bɛ pɛrɛn an ka tiyo o tɛ olu si kɛ o ye danfara dɔ ye hakili sigi kuma la fɛnɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin tiyo bɛ dilan Amérique de a bɔra Amérique jamana kan olu ye yamaruya di Maroc jamana ma k'olu ka dilan Maroc jamana olu de bɛ Mali fourni nin tiyo in na wa fɛnɛ représentant kelen pewu de b'a la Mali kɔnɔ n'ale ye Tayiru Tamadu ye Tayiru Tamadu ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Amdalaye Assi kɔnɔna ma Fédération malienne de football kɛrɛfɛ non loin de la Fondation pour l'enfance n'aw mago bɛ kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛw la k'aw to aw sigiyɔrɔ la aw se ka ni nɛgɛjuru sira ninnu wele 66 73 01 55 walima 74 10 80 02 walima tuguni 62 36 36 83. Supermarché Abiba Market. Supermarché Abiba Market mawte yoro dugulina. Olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Ɲamakɔrɔ cité UNICEF ma. Fɛn min u ni Cité des enfants yɛrɛ man jan ɲɔgɔn na. Station Total kɛrɛfɛ yɛrɛ coyi. N'i ko Supermarché Abiba Market, a fɔ an mago bɛ se magoɲɛminɛn misɛnnin fɛn fɛn ma, nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. U ko ko an musolakaw ka lafiya, ko o de ye olu ka laɲini ye. O de hukumu kɔnɔna na sa, sogo la sagonin kɛrɛnkɛrɛnnen ɲuman o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. Ka san dɔrɔn ka taa kɛ daga la. Fɛn min ye u nana an lafiya tobili minɛn ko o fɛnɛ ta fanfɛla la dumunimɔminɛn ɲumanw nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mɔnikuru lasagolen fo ka taa se magɔrɔniw ma o ni malo kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la wa ko i ye so furan ko k'a jɔsi ko kasagɛlɛnin b'i ka so kɔnɔna na ayi o banna Supermarché Abiba Market mɔgɔw fɛ yen nɔ fɛn min ye kasadiyalan ɲuman deodorant dumanw ye ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni so kɔnɔnaw kama fɛn min ye fauteuils bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ bɛ a la o b'u fɛ yen nɔ ka hadamaden yɛrɛ fɛnɛ kasadiya a fɔ Supermarché Abiba Market mɔgɔw fɛ yen o ma dɔn o fɛnɛ dɔrɔn ma dɛ fɛn min ye minfɛn sanumanw ye u bɛ u fɛ yen nɔ minijiw b'o la fo ka taa se boisson énergétique ani an ka sukiriju dumanw ma nɔnɔkɛnɛw b'u fɛ yen nɔnɔkumu sukoromaw bɛɛ lajɛlen de bɛ u ka yɔrɔ la
N'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka nɛgɛjuru banban ka supermarché Abiba Market maaw lasɔrɔ i bɛ weleli kɛ 78 68 17 68. Supermarché Abiba Market, en lafiyara. Purchase your tracks today. Gadan, ni ko gadan, o bɛ tali kɛ produit la i n'a fɔ café gadan, nɔnɔmugu gadan, citron gadan, fo ka taa se thé gadan ma, ale ni lɔgɔti gadan. Ninnu ye produit ye minnu bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ yan, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Société Dramera et Frères maaw fɛ. Ni mɔgɔ min mago bɛ nin produit ninnu na, i bɛ se k'i senfa biribiri ka se boutique la mun tɔgɔ ye ko boutique 711. 711 ale carilen don Bamako fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen de la, ni o fana ye Société Dramera et Frères maaw ka boutique ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ Alde Bamako kɔnɔna na. Ni e b'a fɛ ka i to i sigiyɔrɔ la k'u wele, i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 76 14 19 19. 711D sɛbɛnnikɔrɔkaw ale ni lafiyabugukaw aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se jikɔrɔni fɛn min ye 20 mètres yɛrɛ o kɛrɛfɛla ye coye ni ani restaurant Sibi Centers man jan ɲɔgɔn na, walima n'i b'a fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka wele i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ta mun bɛ tali kɛ 76 72 19 19. Kalabankorokaw fo ka taa se Kabalakaw ma aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se Cɛbani fɛn min ye lycée Demba Kanda Keita o kɛrɛfɛla yɛrɛ la coye, wala n'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 74 62 19 19. O tɛ a bannen Banangabugukaw aw fana bɛ se ka 711 maaw lasɔrɔ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 79 91 19 19. Ni Banangabugu ta ni o bɛ lycée Ibrahim Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ yɛrɛ coyi. O ma dan produit gadan dɔrɔn fɛnɛ ma, fɛn min ye produit wɛrɛ caman ye o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mun bɛ tali kɛ malobɔrɔw fo ka taa se nɔnɔmugu bɔrɔw la, jus kɛrɛnkɛrɛnnen ɲumanw o bɛ u ka yɔrɔ la, ale ni boisson dumanw fo ka taa se savonw ma, deodorant ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni mɔgɔninfin yɛrɛ kasa jago duman nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. Fɛn min ye mayonnaise petit matin o bɛ yen fo ka taa se moutarde dumanw ma, ale ni petit pois nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. Ka wasa sɔrɔ dumuniko ta fanfɛla fɛ a fɔ ko Société Dramera et Frères lafiya bulonba. Al Umra be silamɛw kunnafoni k'a be duguta kɛrɛnkɛrɛnnen min labɛn san 2022 Umra ogumu kɔnɔna na ko o tɔgɔsɛbɛnw bi senna. Hinjikɛla minnu b'a fɛ ka taa Umra la ɲina sunkalo dɔgɔkun fɔlɔw la ni o b'a daminɛ avril kalo tile 4 ka taa bila a tile 18 na san 2022 ko o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 280 na. Minnu b'a fɛ ka taa sunkalo dɔgɔkun labanw na n'o b'a daminɛ avril kalo tile 17 ka taa bila mai kalo tile 2 la san 2022 o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 120 na. Al Umra b'a da silamɛw kulo kan ko tɔgɔsɛbɛnw bi senna halisa minnu b'a fɛ ka taa Rajaba kalo o dɔgɔkun labanw duguta la ni o yɛrɛ bolodalen do ka bɛn février kalo tile 22 san 2022 ma. Al Umra be silamɛw fo minnu ye danaya da u kan wa a bi weleweleda kɛ u bɛɛ lajɛlen ka boli joona ka n'u tɔgɔw sɛbɛn ni ka duwawu kɛ u ka taa ni ka segin ɲuman na Saudiya jamana kan. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan, Al Umra ye cakɛda ye min be biyew feere minnu bɛ dugutaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni kelenna dugutalaw ka taa diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ la ani kɔnpanyi caman de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔngɔ nɔgɔman na. Ka fara o kan an bɛ visa di Dubai tagalaw ma ka assurance labila dugutalaw ye bolimafɛnw ale ni fɛn caman wɛrɛ. An ka musaka sarasiraw ye Orange Money, MoneyGram, Ria ale ni Western Union.
Al Omra sigiyɔrɔ bɛnnen do immeuble Fatoumata Soumaré ma, rue Baba Diarra, porte 460, ka ɲɛsin immeuble Jige 3 ma. Nɛgɛjuru siraw 20 24 34 78 20 22 24 72 walima 64 28 28 15 66 78 88 68 66 77 51 walima 76 15 77 84 an ka email alomrabas@yahoo.fr an ka bɔlɔlɔsira http://alomra.com